بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم خلاصۃ النحو، علم نحو کی جو بنیادی اور ابتدائی کتاب ہے وہ ہے خلاصۃ النحو، تو اس کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے۔ پہلا آج ہم انشاءاللہ تعالی جو ماقبل میں سبق پڑھا تھا مرکب توصیفی کا، موصوف صفت کا سبق، تو اس کی آج ہم تمرین پڑھیں گے۔ تو اگر سبق یاد ہوگا اچھے سے تو تمرین بھی اچھے سے حل ہو جائے گی۔ تو تمرین کا دار و مدار سبق پر ہوتا ہے، تو سبق کو رٹنا چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ بندہ کوئی جی سوال کرے تو پھر جو ہے وہ اس کا جواب ہم دیں، ایسا نہ ہو۔ قواعد زبانی طور پر جو ہے وہ رٹے ہوئے ہونے چاہیے تو یہ زیادہ بہتر اور زیادہ اچھا رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو کوشش یہ کیا کریں۔ تو شروع کرتے ہیں تمرین۔ پہلا سوال ہے مرکب توصیفی، مرکب بنائی اور مرکب منوصرف کسے کہتے ہیں؟ بیان کریں، تعریف بیان کریں۔ مرکب توصیفی و مرکب ناقص کا دوسرا اجزاء پہلے جز کی صفت یعنی اچھائی برائی وغیرہ بیان کرے، اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ اور جس مرکب ناقص کو ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو، اس کا دوسرا اجزاء کی کسی حرف کو شامل ہوا ہو، اسے مرکب بنائی کہتے ہیں۔ اور معنی شرف جس مرکب ناقص کو ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو اور اس کا دوسرا جز کسی حرف کو شامل نہ ہو، اسے مرکب معنی شرف کہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے صفت، موصوف اور صفت کسے کہتے ہیں؟ موصوف اور صفت کسے کہتے ہیں؟ اس میں وہ مرکب توصیفی کے پہلے جز کو موصوف کہتے ہیں اور اسی کے دوسرے جز کو صفت کہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے صفت اگر مفرد ہو تو اس کا کتنی اور کون کون سی چیزوں میں موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے؟ یہ ابھی جو آپ نے 10 وہ بتائی باتیں، کون کون 10 سی جو پوچھا بتائی، وہ آپ بتا دیں۔ افراد تسنیہ جمع تھا، رفع نصب جر تھا، تذکیر اور اپنے تانیث تھی اور تعریف تھی۔ تعریف و تنقید، تعریف و تنقید کا کیا مطلب ہے؟ مطلب وہ کوئی کی مطلب وہ تعریف جیسے رجل عالم، تو آدمی جو ہے وہ عالم ہے۔ نہیں، تعریف و تنقید کا مطلب ہے معرفہ اور نکرہ ہونا۔ معرفہ اور نکرہ ہونا۔ موصوف اگر معرفہ ہے تو نکرہ تو جو صفت ہے وہ بھی معرفہ ہو، موصوف اگر نکرہ ہے تو پھر صفت بھی وہ جو ہے وہ نکرہ ہو۔ ٹھیک ہے جی جی۔ چوتھا سوال بیان کرتے ہیں، صفت اگر جملہ ہو تو اس میں کس کے کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ یہ ہم نے صفت اگر جملہ ہو تو اس میں موصوف کے مطابق ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے مثال دیجیے۔ جیسے یہی وہ بتایا کہ زید ابوہ عالم، جاء رجل ابوہ عالم، اس کی مثال یہ ہے جاء رجل ابوہ عالم، ابو ذهبت امرأة ابوہا عالم۔ ٹھیک ہو گیا محترم؟ جی تو یہ پہلی تمرین حل گئی۔ اس کے بعد دوسری تمرین نشاندہی کی، غلط لکھا جی ہوا ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ درست کرنا ہے۔ ہر صفت 10 جی چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے، درست ہے؟ نہیں، وہ مفرد ہو تو 10 چیزوں کے جی، اس کے ہر مطابق ہوتی صفت نہیں، جہاں غلطی ہے وہ یہ ہے، ہر صفت نہیں، صفت اگر مفرد ہو
तो 10 चीज़ों में मौसूफ के मुताबिक होती है। ठीक हो गया। जी जी। उसके बाद दूसरा है मौसूफ गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो सिफत वाहिद मुज़क्कर या जमा मुज़क्कर आती है। नहीं, मौसूफ गैर आकिल की जमा मोहन मुकस्सर हो। मोहन्नस आती है, दोनों में मोहन्नस आती मुअन्नस आकिल होगी। है, दोनों में मोहन्नस आती है उसमें, यानी वो वाहिद मु- वाहिद वाहिद मोहन्नस होगी और जमा मोहन्नस होगी। और मौसूफ गैर आकिल की यहाँ पर मुज़क्कर भी नहीं है, मुज़क्कर की कैद भी है। मौसूफ अगर गैर आकिल की या मुअन्नस जमा आकिल, मुकद्दर। हाँ मौसूफ अगर गैर आकिल की या मुअन्नस आकिल की जमा मुकस्सर हो क्या। हम्म, गैर अकील और ये मोहन्नस। मौसूफ अगर गैर आकिल की या मुअन्नस आकिल की जमा मुकस्सर हो तो उसकी सिफत वाहिद, मोहन्नस तो, तो उसकी सिफत वाहिद मोहन्नस वाहिद, से जमा मोहन्नस आती है। वाहिद वाहिद मोनस और मोहन्नस से जमा जमा मोनस मोहन्नस। भी ला सकते हैं। वाहिद मोनस जी। या जमा मोनस भी ला सकते हैं। हम्म, ठीक हो गया। जी। उसके बाद फरमाते हैं जिस मुरक्कब को एक कलमा बना दिया गया हो उसे मुरक्कब बिनाई कहते हैं। जिस मुरक्कबे नाकिस को एक कलमा बना दिया गया हो उसे, और उसका दूसरा जुज भी वो किसी हुर्फ में शामिल हो तो उसे मुरक्कब बिनाई कहते जी ठीक हो। जैसे इसकी मिसाल, हैं। मिसाल नहीं याद हो। मिसाल जैसे अहद अशरा तिस्अत अशरा। ग्यारह। क्या क्या तर्जुमा है इसका। 11। और तिस्अत अशरा, 19। 19। 19। ठीक हो गया। ठीक है। उसके बाद तीसरी मशक बयान करते हैं। दर्ज झील जुमलों में मौसूफ और सिफत अलग अलग कीजिए। हमने मौसूफ को अलग करना है, सिफत को अलग करना है। ठीक है। तो आपने जो है वो चार खाने बनाने हैं। कॉपी पर चार खाने बनाने हैं। एक खाने में लिखना है जुमला, दूसरे खाने में लिखना है उस हम्म, जुमले की माना, तीसरे खाने में लिखना है मौसूफ, चौथे खाने में लिखना है सिफत। सिफत। जी ठीक है। हम्म, तो इस तरह आपने ये चार्ट जी। बनाना है। तो फरमाते हैं जा रजुलुन यखाफू, जा रजुलुन, एक आदमी आया, यखाफु डरता हुआ। जो डर रहा था। सिफत है ना, सिफत का तर्जुमा जो, ऐसे, ये होता है। हम्म, जा रजुलुन यखाफू, ऐसा शख्स आया जो डर रहा था। जी बयान अच्छा, कीजिए ऐसा मौसूफ शख्स आया। कौन है, सिफत कौन है। इसमें ये मौसूफ रजूलुन है और सिफत उसकी वो डर रहा है तो यखाफु है। जी सिफत मुफरद है या जमा है। वो एक मर्द वो का है तो मुफरद ही है। नहीं, यखाफू ये जुमला है ना सिफत। हम्म, यखाफ सिफत है और सिफत ये जुमला है। ठीक है। तो हाँ यहाँ तो, पर हम कहेंगे तो मुफरद ही हुआ ना ये रजुल। रजुल तो मौसूफ है ना, सिफत उसकी पूछ रहा हूँ कि सिफत जो है वो जुमला है या मुफरद है। हम्म, सिफत जुमला है या मुफरद है बताइए। तो सिफत है ना। कौन सी सिफत है। डरना। डर रहा था तो डर रहा था। तो यखाफु ये सिफत है और ये सिफत जुमला है। जुमला है। फेल है ना, ये फेल जुमला होता है। जी आगे फरमाते हैं अच्छा। स्वामा वालादुन सालिहुन क्या। सामा रोजा, वलदुन लड़का, सालेहुन अच्छा।
साले बच्चे शाम। ने साले बच्चे ने नेक बच्चे ने रोजा रखा। अच्छा, नेक बच्चे ने रोजा रखा। तो इसमें मौसूफ मौसूफ। ये वलदुन, वलदुन जी है और सालिहुन उसकी सिफत है। शाबाश। सिफत मुफरद है या जुमला है? सिफत जुमला है। जुमला कैसे है? सालिहुन ये मुफरद है या जुमला है? और सिफत अभी आप लोग को बताया नहीं। ये मुफरद है, सिफत यहाँ पर ये मुफरद अच्छा, यहाँ मुफरद है। है। एक है ना सालिहुन, एक है। ठीक है। हम्म। उसके बाद तीसरा जुमला है हाज ही नाकतुन यअमलतुन। क्या? हाज़िही ये नाक़तुन ऊँटनी, और ये यामलतुन, काम करने वाली अच्छा, ये काम करने वाली ऊँटनी ऊँटनी है। है। हम्म। तो ये तो नाक़तुन इसमें मौसूफ, हम्म, और तो यामलु ये उसकी सिफत हुई। सिफत है। सिफत जुमला है या मुफरद है? जुमला है, काम कर रही हूँ। काम करने ये वो है, इसम है यअमलतुन। अच्छा, इसम है तो मुफरद। मुफरद है। ठीक हो गया। हादा यौमुन अजीमुन। ये बड़ा दिन है। जी। मौसूफ यौम कौन मौसूफ सिफत होगी कौन? और अजीम सिफत होगी। जी ठीक हो गया। आगे है अल कुरआनुल करीम। कलामुल्लाह, अल्लाह की किताब, कुरान करीम अल्लाह की किताब है। तो ये कुरान ये मौसूफ होगा, और करीम उसकी सिफत होगी। ठीक हो गया। आगे है औलादुन सिगारुन नाइमून। औलाद, लड़का या बच्चा, ये सिगारुन क्या छोटा। छोटे, और नाइमुन, नाइमुन का मतलब सोने वाले, सोने वाला। सोए हुए हम्म, हैं। अच्छा, छोटे बच्चे सोए हुए हैं। तो ये हम्म। औलाद हो गई मौसूफ, और सिगार छोटा होना ये इनकी सिफत। ठीक हो गया। और सिगार ये जुमला है या मुफरद है? ये वो है, इसम है। सिफत है, इसमें है, और मुफरद है, जुमला है? मुफरद है। ठीक हो गया। तिल का अय्यामुम मअदूदात। ये तो कुरान की आयत है ना, ये गिनती के दिन है। जी। सिफत कौन, मौसूफ कौन? अयाम, उसमें ये दिन मौसूफ है, और मादूदात गिने हुए ये सिफत है। शाबाश। मअदूदात मुफरद है, जुमला है? जुमला लग रहा है। जो इस्म हो ना, तो वो इस्म कभी भी जुमला नहीं होता। फेल जुमला हो सकता है, इस्म जुमला नहीं हो सकता। तो ये इस्म है या फेल है? ये दो दो पेश है तो इसमें है ये। इस्म है। तो ये मुफरद हुई या जमा हुई, जुमला हुई? मुफरद हुई। जी ठीक हो गया। आगे है रायतु रिजालन कसीरतन। राय तो देखना, रिजालन आदमी, कसीरतन बहुत सारे। रायतु मैंने देखा, रिजालन कसीरतन मैंने बहुत बहुत, सारे मर्दों को देखा। मैंने बहुत सारे मर्दों को देखा। मौसूफ कौन, सिफत कौन? हम्म, ये इसमें रिजालुन जो है वो मौसूफ है, और कसीरतुन ये सिफत है। सिफत मुफरद है या जुमला है? मुफरद है। जी ठीक हो गया। अल कनाअतु मालुन ला यनफुदु। आजिज़ी ऐसा माल है जो है वो खत्म नहीं होता। जी, इसमें माल वो हो जाएगा मौसूफ, और लायन फुदू खत्म नहीं होता, ये उसकी सिफत। जी
تو صفت جملہ ہے یا مفرد ہے؟ جملہ لگ رہی جملہ لگ رہی ہے یا جملہ ہے؟ ہے، جملہ. جی جملہ ہے، لگنے میں اور ہونے میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی. جی آگے فرماتے ہیں کہ النساء المسلمات صابرات، مسلمان عورتیں صبر کرنے والی ہوتی ہیں. ہم، کیا؟ اس میں موصوف نساء اور عورت، عورتیں. عورتیں. جی اور مسلمات. مسلمان عورتیں. جی صفت کون ہے، موصوف کون ہے؟ یہ صابر ہونا یہ صفت ہے. صابر ہونا یہ صفت بھی ہے، لیکن یہاں پر صفت کے طور پر نہیں آیا، یہ خبر کے طور پر آیا. تو یہ آپ نے النساء موصوف ہو گیا اور المسلمات یہ صفت ہو گئی. جی ٹھیک ہو گیا. چلیں اس مشق کو آپ دیکھ لیجیے گا، اچھے سے لکھ لیجیے گا. اور سبق کے اندر تھوڑی سی کمزوری لگ رہی تھی نہیں؟ جی. تو سبق کو بھی تھوڑا سا مضبوط کیجیے. چلیں یہ دو مشقیں ہم ہاں. نہیں ہو سکیں گی، تھوڑا ٹائم مختصر ہے. تو ہم، اس کے اندر ہم مشقیں تھوڑی سی آپ کی دیکھ لیتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں جو آپ نے تحریر کی ہیں. آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہے تو پوچھ لیجیے.